Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian bersama Syekh Abdurrahman Al-Qarni dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang akan disyarah oleh beliau. Kita simak bersama-sama. صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله هيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئت العام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فرقتك إلا بليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسل. رواه أبو داود. والشهر الصبر رمضان. نعم أحسنت. قال رحمه الله باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان مما هو نفل صيام شهر الله المحرم، وأحسن ما في المحرم وأولاه بالصوم هو العاشر، ثم أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. فالصوم في شهر الله المحرم أفضل من الصوم في غيره، ولو صامه كله فلا بأس أو صام أكثره فحسن. قال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Bab baru bab penjelasan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram dan Sya'ban dan di bulan-bulan haram. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah." Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Allah Al-Muharram, bulan Muharram. Dan seafdol solat setelah solat wajib ialah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Beliau sebutkan puasa di bulan Muharram ini merupakan banyak keutamaannya. Ini bisa dilakukan di 10 awal dari bulan Muharram, dan yang paling ditekankan ialah di tanggal 10-nya ya. Jadi di hari Asyura. Atau dia berpuasa 1 hari sebelumnya tanggal 9 Muharram, atau tanggal juga ditambah 1 hari setelahnya. Atau juga seandainya dia berpuasa di seluruh bulan Muharram ini tidak mengapa, kata beliau fala ba'sa. Ya, jadi tidak mengapa. Akan tetapi kalau dia memperbanyak puasa di bulan Muharram maka ini hasan, baik ya. Ini merupakan amalan yang baik.
أفضل الصلاة بعدما أوجبه الله تعالى من الصلوات وهي الصلوات الخمس وغير ذلك من فروض الكفايات هو صلاة الليل. إذن أعظم الصلاة أجرا عند الله هي صلاة الفريضة، سواء كانت فرض عين كالصلوات الخمس أو فرض كفاية، ثم يليها صلاة النفل وأحسنها قيام الليل صلاة التهجد، وأحسن ما يكون ذلك حين يكون في رمضان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya. Sedangkan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, sholat 5 waktu, ialah sholat malam. Sholat malam di sini ya, yakni sholat tahajud. Dan lebih tekankan lagi sholat malam pada bulan Ramadan, di hari-hari, di malam-malam dari bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang menegakkan sholat di bulan suci Ramadan, maka diampuni karena iman dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. الرواية الثانية فسرت الأولى، وهي أن المراد بكلمة كله أكثره، هكذا قال بعض العلماء. Hadis berikutnya dari Aisyah, Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tidak pernah Nabi SAW berpuasa ya lebih banyak dari bulan Sya'ban ya. Tentu setelah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu puasa wajib ya. Kata Ibunda, tidaklah lebih banyak Nabi SAW banyak berpuasa melebihi dari di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Maka sesungguhnya Nabi SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Kemudian dalam satu riwayat kana yasumu Sya'bana illa qalilah. Ya, adalah Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit, yakni tidak berpuasa kecuali sangat sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat yang kedua ini mentafsirkan riwayat yang pertama. Jadi kalimat tidaklah Nabi SAW berpuasa lebih banyak melebihi bulan Sya'ban, dikatakan Nabi berpuasa satu bulan penuh ya. Akan tapi maksudnya satu bulan penuh itu ditafsirkan dengan kalimat illa qalila, kecuali sedikit. Artinya beliau juga tidak berpuasa seluruhnya, akan tapi hampir seluruhnya ya. Tidak seluruhnya tapi hampir seluruhnya. Maksudnya seperti itu. Yakni apa? Bulan Sya'ban. فإنه كان يصوم شعبان كله يعني إلا شيئا قليلا فكأنه صامه كله، من باب يعني المبالغة لبيان الحقيقة كما يقول العلماء، وهو أن الشيء إذا كثر يعطى حكم الكل، فقولها يصومه كله يعني أكثره إلا قليلا كما فسرته الرواية الثانية. وإنما كان إلا قليلا، يصوم إلا قليلا لأن فيه يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان يوم 30، سمي يوم الشك لأن الناس يشكون فيه هل هو يوم 30 اليوم المتمم لل30 من شعبان أو اليوم الأول من رمضان، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صومه.
Potong kan ora. Tiga ini obatnya. Iya nih, karo sing zinc. Iki mergo loro. Lorone kayak lorone titik separuh. Iki ngono soten. Penjelasan tidaklah Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali tidaklah bulan Sya'ban beliau puasa seluruhnya kecuali sedikit. Ya. Di riwayat pertama seluruhnya, di riwayat kedua tidak kecuali sedikit. Karena di bulan Sya'ban itu ada yang namanya Yaumus Syak. Ya, ada namanya Yaumus Syak, yakni hari yang ragu. Maksudnya ragu dia di tanggal 30 ya. Karena bisa jadi di tanggal 30 itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, atau bisa jadi itu memang benar-benar tanggal 30 ya. Karena apa? Karena penggenapan dari hilal yang tidak tampak di hari yang ke-29. Makanya Nabi tidak berpuasa di Yaumus Syak. عن أبيها أو عمها مجيب الباهلية صحابية تروي هذا الحديث أيضا عن أبيها الذي هو صحابي أيضا وهو عبد الله بن الحارث الباهلي رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنها وعن أبيها قال أو عمها شك من الراوي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتى وافدا عليه في المدينة يعني خرج من ديار قومه باهلة ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالت ثم انطلق أي رجع إلى قومه فأتاه بعد سنة أي فقدم عليه المدينة بعد سنة dari Mujibah Al-Bahiliyah dari ayahnya seorang sahabat atau dari pamannya, annahu bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah SAW yakni di kota Madinah. Sumantolaka kemudian beliau kembali fa'atahu ba'da sanatin. Anahu ata Rasulullah SAW sumantolako, beliau mendatangi Rasulullah SAW kemudian kembali fa'atahu ba'da sanatin ya, pulang dan datang lagi di tahun berikutnya. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, maka ketika bertemu dengan Nabi SAW yang di tahun berikutnya, kondisi keadaannya sudah berubah ya, dari warna kulitnya dan perangai badannya ya. تغيرت حاله وهيئته يعني أبوها هذا الرجل عبد الله بن الحارث الباهلي رضي الله عنه رجع إلى المدينة بعد سنة واحدة مذ فارق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغيرت حاله وهيئته. تغيرت هيئته يعني هيئته الظاهرة أي البشرة البدن ضعف، فيكون قوله وهيئته من باب عطف الخاص على العام. فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ يعني من كثرة تغير هذا الرجل ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi yang datang menemui Nabi di sini ialah ayahnya Mujibah. Ayahnya Mujibah Al-Bahiliyah.
Maka ketika kembali di tahun berikutnya, beliau sudah berubah keadaannya, yakni kondisi fisiknya, yakni menua, melemah. Maka ia mengatakan, wahai Rasulullah, amma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenali saya? Maka Nabi SAW berkata, waman anta, siapa anda? Ya. Kemudian ia mengatakan, anna al-bahili alladhi ji'tuka amal awal, saya adalah al-bahili yang telah datang kepadamu di tahun yang lalu. قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول، يعني في العام الماضي. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما مذ فارقتك إلا بليل، يعني يصوم كل يوم فلا يأكل إلا بالليل، يعني بعد غروب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, fama ghayyarka wa qad kunta hasanil bai'ah. Wa qad kunta hasanal hay'ah. Kemudian apa yang membuat Anda berubah secara fisik? Dulu Anda ialah seorang yang sangat bagus fisiknya. Ya, mungkin terlihat tampak ganteng atau yang selainnya, ya. Kemudian orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, ma akal tuto aman mundu faroktuka illa bilailin. Saya tidaklah saya makan ya kecuali sangat sedikit. Tidaklah saya makan kecuali hanya di waktu malam, ya. Tidaklah saya makan kecuali ketika di waktu malam saja sejak saya berpisah dengan Anda setahun. Artinya ulama menyebutkan beliau senantiasa berpuasa. Kemudian Nabi SAW menasihati, adzabta nafsaka, sungguh engkau telah menyiksa dirimu sendiri. ثم قال صم شهر الصبر الذي هو رمضان ويوما من كل شهر، يعني يصوم تطوعا يوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة، يعني أستطيع أن أصوم أكثر من يوم واحد في الشهر. Ya. Kemudian Nabi SAW tatkala mengomentari, Anda telah menyiksa diri Anda sendiri. Kemudian Nabi bersabda, menasihati, sum syahros sabri, berpuasalah Anda di bulan sabar. Maksudnya puasa wajib bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, atau satu hari dari seluruh bulan. Ya. Qala zidni. Ya. Qala zidni. Maka sahabat ini mengatakan tambah, ya. Tambahlah puasanya. Artinya beliau masih bisa melakukan puasa dari bulan Ramadan saja, yakni ingin adakah solusi puasa lain? Ya, fa inna bi kuwatan, sesungguhnya saya masih kuat. Ya. Qala, Nabi pun SAW bersabda, sum yaumaini, puasalah 2 hari. Qala sum yaumain, yani min kulli syahr. Qala zidni, qala sum 3 ayyam. Qala zidni, qala sum min al-hurumi watruk. Ya, di awal tadi Nabi menasihati berpuasalah di bulan Ramadan, yakni puasa wajib, ya. Ditambah puasa 1 hari setiap bulan sekali. Jadi ini ada sunnah puasa 1 bulan sekali. Akan tapi sahabat ini minta tambah, saya masih kuat. Maka Nabi menasihati puasalah 2 hari dalam 1 bulan. Maka laki-laki ini juga masih bilang tambah, ya, tambahlah. Maka Nabi mengatakan sum salasata ayyam, puasalah 3 hari, yakni 3 hari setiap bulannya. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. ويقصد بالحرم الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. Kemudian laki-laki ini, sahabat ini masih menambahkan, mengatakan zidni, tambah lagi. Maka Nabi mengatakan sum minal hurumi watruk, puasalah di bulan-bulan haram, ya, yakni bulan Rajab, Dzulqa'dah, ya, Zulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram.
Watruk, dan tinggalkan. وقال بأصابعه الثلاث فضمها. ضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاث لبيان الدلالة على صيام 3 أيام من كل شهر، يعني زيادة في البيان. فالحديث دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف المرء نفسه ما لا يطيق وأن يعذب نفسه بطاعة زائدة على طاقته. Ya. Kemudian tadi Nabi menyebutkan puasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkan. Puasalah bulan-bulan haram dan tinggalkan. Sampai menyebutnya 3 kali. Wa qala bi asabihi salas. Sambil beliau menunjuk dengan ketiga jari beliau. Kemudian menunjuk, kemudian mengepalkannya. Summa arsalaha. Ya, kemudian arsalaha, mengode dengan 3 jari. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kata Imam Nawawi, syahrus sabr, yakni bulan Ramadan. Ya. Dari hadis ini ada pelajaran bahwasanya ya, seseorang hendaknya tidak berpuasa yang bisa menyiksa dirinya. Artinya dia berpuasa sesuai kemampuan saja. Yang dimaksud di sini tentu puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib, tentu hukumnya wajib. Akan tapi tidak boleh seseorang berpuasa sunnah sampai dia menyiksa dirinya sendiri, yakni melampaui batasan dirinya sendiri. Tentu batasan kuat tidak, melampaui tidak ini ialah karena apa? Ialah melampaui dirinya sendiri ini ialah berbeda-beda setiap orang. Setiap orang memiliki kemampuan, kekuatan berbeda-beda ketika untuk melakukan puasa sunnah. ولهذا قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالإنسان لا يفعل من الطاعات إلا ما يطيق. Tidak apa-apa, kita kok ngerusuhi. وأحسن الأعمال هو ما قل وداوم عليه الإنسان. شيء قليل تداوم عليه أحسن من كثير تنقطع عنه. قال رحمه الله باب فضل. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan ayat tadi, amalan yang baik itu ialah amalan yang tidak banyak sedikit tapi bisa berkelanjutan, bisa rutin, daripada dia melakukan amalan yang banyak akan tapi terputus. للصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. أحسنت. قال باب فضل الصوم وغيره، يعني وغيره من الطاعات في العشر الأول من ذي الحجة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة، العشر الأولى، أنها أفضل من كل الطاعات حتى من الجهاد في سبيل الله، ولا يستثنى من ذلك إلا رجل خرج للجهاد بماله وبنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه أنفق ماله في سبيل الله وبذل روحه
في طاعة الله في الجهاد في سبيل الله بأن يستشهد. فالحديث دال على استحباب الاستكثار من العمل الصالح في 10 ذي الحجة. Bab berikutnya bab tentang keutamaan berpuasa atau amalan soleh selain puasa di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Hadis yang pertama atau satu-satunya hadis dalam bab ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashri. Mamin, tidak ada dari hari-hari dari amalan soleh di hari-hari tersebut yang lebih Allah sukai dibandingkan dari 10 dari hari-hari ini, yakni dari 10 hari, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, amal-amalan soleh ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah," ya. Wahai Rasulullah, apakah amalan tadi tidak bisa melebihi apakah amalan tadi bisa dikalahkan dengan pahala jihad di jalan Allah? Tidak bisa dikalahkan meskipun dengan jihad fisabilillah. Qala wala jihad fisabilillah ya. Illa rajulun kharaja bi nafsi, kecuali Nabi SAW menyebutkan bisa dia tersaingi dengan jihad ya, apabila jihadnya seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, ada seorang laki-laki yang pergi berjihad dengan membawa dirinya, yakni nyawanya, membawa hartanya, falam yarji min dalika bisa inakan, tapi tidak kembali pulang, artinya orang ini mati syahid ya, baru amalan ini bisa menyaingi atau menyamai dengan amalan-amalan apapun itu, amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Syekh menambahkan dari pelajaran dari hadis ini ialah anjuran untuk memperbanyak amal soleh khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Awal min Dzulhijjah wa annahu la ya'dil al-'amal fiha shay wal a'malu kathira bi fadlillah. فمن ذلك نوافل الصلوات ومن ذلك الصوم بأن يصوم التسع، أما العاشر لا يجوز صومه لأنه يوم العيد. Jadi seluruh amalan soleh di 10 awal itu semuanya mutlak, tidak ada yang bisa menandinginya ya, yakni seluruh amalan tidak bisa menandingi nilai amalan ibadah, dan ibadah itu banyak ya. Yang dimaksud ibadah di sini tentu ibadah sunnah ya, karena ibadah wajib tidak usah kita bicarakan karena wajib dilakukan kapanpun ya. Dan banyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah ya, termasuk tadi membaca Al-Quran, misal sholat sunnah, atau beliau menambahkan tadi puasa sunnah, disuruh untuk atau dianjurkan untuk puasa di 9 hari awal dan tidak di tanggal 10-nya. Kenapa? Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu ialah dilarang untuk berpuasa. Kenapa? Itu hari raya ya, kita itu hari raya Id. ومن ذلك الذكر فيكثر من التهليل والتكبير والتحميد وقد جاء صريحا في بعض الأحاديث. Maka juga bisa memperbanyak zikir dengan tahmid, takbir, tahlil ya. Dan ini ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. ومن ذلك التوبة والصدقة والأضحية والحج والعمرة وغير ذلك من الطاعات وما أكثرها نسأل الله لنا ولكم القبول. Ada amalan taubat, ada amalan sedekah, ada amalan haji, amalan umrah ya. Dan semuanya itu merupakan ya, kemudahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين ونلج. Ini yang bisa kita baca dari dua bab, yakni bab keutamaan puasa di bulan Muharram dan juga bulan Dzulhijjah.